मिला, तो उनका तो 272, वो तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार का एक्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, वो 12.5 ये लेके तो सरकार चल रहा है, तो उनको खिलाफ लड़ने का इंडिजोट का तो शामिल होना चाहिए। तो होगा तो मेरा क्या बोलना है, मेरा को तो कुछ, मैं ही छोटा खटा आदमी है, बंगाल के रहने वाला है, मुर्शिदाबाद में रहने वाला है, मेरा काम मेरा ख्याल में करने दीजिए। उनका पार्टी मजबूती करेगी ना किसी को साथ छुपा जाएगी। इनको एक एमपी है मुर्शिदाबाद का, अबू ताहिर खान, वो तो मुर्शिदाबाद घर के बैठ में बोल दिया, ऐलान कर दिया, जो मैं टीएमसी नहीं रहूँगी, मैं कांग्रेस को पास जाऊँगी, जुड़ जाएगी। तो ममता बनर्जी कांग्रेस को पास जुड़ने जाते हैं, नो कांग्रेस को साथ इंडी जोट में शामिल होगा, वो तो निर्णय उनको ही लेना पड़ेगा, मैं ही तो नहीं लेना सकता ना। एक और खबर अभी जो चल रही है यूसुफ पठान के सीट को लेकर कि बोला जा रहा है कि वो अगर छोड़ देते अपनी सीट तो ममता बनर्जी बाइपोल से वहां जीतेगी। हिम्मत नहीं है, मैं ही, मेरा कोई को मदद नहीं करेगी, वो यूसुफ पठान के मैं ही जिताया, और यूसुफ पठान छोड़ देगी तो बिना हुमायूं कबीर को मदद के वो बीजेपी भी वो सीट नहीं जीत हासिल कर पाएगी, वो ममता बनर्जी भी खुद वो सीट नहीं जीते। वो बहरमपुर सीट जीतने का हारने का पूरा जिम्मेदारी मेरा ऊपर है, मैं किसी को, मैं खुद लड़ूंगी, वो सीट छड़ेगी तो बाई इलेक्शन से मैं खुद लड़ूंगी, 2 लाख से ज़्यादा वोट में जीत के पार्लियामेंट में जाऊंगा। इस सीट की तैयारी आप पूरा करके रखो? सब ऑल रेडी है। मैं कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर अब विधानसभा के बाद डायरेक्ट असेंबली पार्लियामेंट में जाने का वक्त मिलना चाहिए। आने वाला दिन में इलेक्शन कमीशन जो ऐलान करेगी, वो जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन होगी, तो अब देख लेना, मैं जिंदगी जियो रहूंगी तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके जाऊंगी। और एक चीज और, अभी फिलहाल वो यूडीए में मिनिस्टर थे और मेयर थे, दिल खोल के काम करते थे, दबंगई से काम करते थे, कोई भी फैसले ले लेते थे। अभी सरकार बदली है, वो काम नहीं कर पा रही, इसलिए कोशिश। कैसा काम करेगी? वो जो कलकत्ता में खुद मेयर है, 144 सीट काउंसिलर का है, 100 सीट वो चुनाव में हार गया, 4 तारीख को उनको रिजाइन देना पड़ता है। इतना देर क्यों किया? जो उनको मेयर है, उनका खुद खास तालुक में सब हार रहा है, तो क्यों सीट पकड़ के रखा? आज काम वो उनका बैठ के शुभेंदु अधिकारी उनको नवान्न सभागार में उनको मेयर साहब बोल रहा है, और उनको सामने वो निर्णय ले रहा है जो कलकत्ता का मेयर का सेक्रेटरी ऑल काम करेगी, वो मेयर का कोई काम नहीं है। तो उनको पहले ये अपमान नहीं होने का पहले ही तो छोड़ना चाहिए, क्यों नहीं छोड़ा? तो आज का हालत में वो छोड़ना पड़ा भाई, हुकन को प्रेशर में ही छोड़ा, क्या करेंगे? হ্যাঁ, আরও মরেছে হিন্দু ভাইরা, মুসলমান মরেছে, কোনো বিচার ব্যবস্থা কিছু নেই। উনি পুলিশ মন্ত্রী, ব্যানার্জি সাহেব, উনি পুলিশ মন্ত্রী হয়ে কি করলেন? কোনো দিকে তাকালেন না, একটা কেস কাছারি কিছুই করলেন না। হ্যাঁ, মানুষ কি বুঝতে পারে না? মানুষ সকলেই জানেন আপনি কি করতে চেয়েছেন। আপনি চেয়েছিলেন যেমন করে হোক মেরে পিঠে গুন্ডামি করে আমাকে গেলে গদিতে বসিয়ে রেখে দেবে, যা ইচ্ছা তোমরা তাই করো। আজ লুট দারাজ করে গোটা দেশটাতে তছরূপ করে ফেলেছে। হ্যাঁ, আজকে সেই দল কি করে মানুষ জানে জানায় বিতৃষ্ণ হয়েছে, অত্যাচারের জুলুমে ঝেড়ে আজকে বিজেপিকে ভোটটা দিয়ে দিলে, বিজেপিকে দিয়েও কিন্তু শান্তি নেই, তাতেও এসে কিন্তু হুড়োহুড়ি হচ্ছে। কিন্তু প্রথম বিজেপি জিতার পরে শান্তি ছিল, বিজেপি এসে পশ্চিমবঙ্গের শান্তি ফিরেছে, আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু মাঝে সাঝে এই যে হচ্ছে এটাকে মেনে নেওয়া যাবে না। শান্তি ফিরেছে, তবে ব্যানার্জি সাহেব আসার পর তারা বলেছিল 3 মাস, তার মধ্যে আপনার কোথায় চলে যাবে তৃণমূলটা দেখবেন। কিন্তু 3 মাস কোথা দূরের কথা, 1 মাসের ভিতরেই দলটা বিভক্ত হয়ে গেল, 2টো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কি বলেন? আর মমতা ব্যানার্জি সাহেব এখন কোন দিকে যাবেন?
ওনার দলে কে আসবে? ঋতুপর্ণে যে দলটা করেছে ওই দলে কি মমতা যাবে? কি করে যাবে? হ্যাঁ, ঋতুপর্ণ বামপন্থী ছিল, হ্যাঁ সেটা বেরিয়ে গেছে, তাকে ফেলে দিয়েছিলাম, তাকে তৃণমূল তুলে নিয়েছিল, নিয়ে বড় পোস্ট দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। সে বসে আবার তৃণমূলের গাদ্দারি করে দল ভেঙে নিয়ে চলে গেছে। এখনই কি বসতে পারছেন না? আপনার কাছে নিয়েছে, খেয়েছে, সব কিছু করে নিয়েছে, ঘর বাড়ি জমি জায়গা বিল্ডিং গাড়ি সব করে নিয়েছে, ইমারত করে নিয়েছে। আপনার দল যখন আমি অবস্থান বিক্ষোভ করলেন কেউ আসে না কেন? কোথা পড়লেন? হ্যাঁ, পিছনের দিকে তাকালেন না? আজকে যদি আপনি মানুষকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতেন, কম পয়সা বেশি পয়সা নয়, মাসে দিয়ে 6,000 5,000 6,000 করে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতেন, ঝাঁট দেওয়ার কাজ দেখার কাজ বিভিন্ন কাজের দিয়ে লাগিয়ে দিতেন। হ্যাঁ, এই কন্যাশ্রী যুবশ্রী এই আপনার বিধবা ভাতা এইসব না দিয়ে যদি 4,000 5,000 দিতেন, আজকে সে মানুষগুলো ভুলে যেতেন আপনাকে। কি বুঝলেন? সব চলে গেল, এত টাকা পয়সা দিয়ে সব ভুলে গেছে আপনার লাইনে। তারা খেয়েছে, খাওয়ার পরেই ব্যাস মিটে গেছে। আজকে সব পালিয়ে গেছে, আপনার পিছনে কেউ নেই, সেটা আপনি বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, আগামীতে কি হবে আপনার দুর্দশা? দলটাই তো নেই। দলটা আমরা বলেছিলাম যে এই দলটা, হ্যাঁ মমতার কাছ থেকে, হ্যাঁ দলটা ভেঙে গেছে, দলটাই উঠে যায়, মিটে যাবে। অতএব তৃণমূল দলটা পুরো মিটে চলে যাবে, থাকবে না। অতএব ব্যানার্জি সাহেব আমার মনে হচ্ছে ইনি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে যে হাজির না হয়ে যায়, এটি আমার আশঙ্কা মনে হচ্ছে। কি বুঝলেন? এখন কথা হচ্ছে ফেরাদ হাকিম, হ্যাঁ সব সময় মমতার সঙ্গে ঘুরতো, বিরাট পোস্ট দিয়েছিলে। কি বুঝলেন? স্বার্থ কেটে গেছে, কাজ মিটে গেছে, কাজ মিটে গেছে। এখন উনি আর মুখ্যমন্ত্রী নাই, ওটার পিছন থেকে কি হবে? কিছু পাওয়া যাবে না, আর কিছু পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এত বোকা এরা নয়, এরা সব করে যে ঢুকে যাবে, ওই দিকে সব ঢুকে যাবে, বিজেপিতে ঢুকে যাবে, আপনারা দেখতে পাবেন। হ্যাঁ, গুছিয়ে নিয়েছে, কাজ মিটে গেছে, এখন টান মেরে ফেলে দিয়ে সাগরে, এখন সাগরে পড়ে মমতা ব্যানার্জি হাবুডুবু হয়ে বাঁচাও বাঁচাও, কোথায় গেলে? হ্যাঁ বাঁচাও। কি বুঝলেন? ফেরাদ হাকিম কোথায় গেলে? হ্যাঁ, আমাকে বাঁচাও। আর চেয়ে দেখতে কেউ চেয়ে দেখতে নেই। এখন আমার মমতা ব্যানার্জি সাহেব, আপনি এক জায়গায় বসে বসে কাঁদতে থাকেন আর আফসুস করতে থাকেন। হ্যাঁ, এছাড়া আর আপনার কোনো রাস্তা নেই। দেখুন হাড়ুয়াতে গেছে মতিন সাহেব, হ্যাঁ এনার সঙ্গে আমাদের অন্য জায়গায় মতবিরোধ আছে। কি বুঝলেন? যেমন এই মতিন বলেছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আব্দুল মতিন রসুল্লাহ নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক, এই কথা বলে কাফের হয়েছে। এবং এটা বলেছে নবীর সব ভিখারির বাচ্চা, শাহবাজের বাপেরা কাফের ছিল, এই আব্দুল মতিন এসব বলেছে, ওর ভাই বলেছে। অর্থাৎ এর সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ আছে। কিন্তু রাজনীতির ব্যাপারে এসে দাঁড়াতে পারে, সব কিছু করতে পারে। কিন্তু এর আগে বিজেপিকে